عندنا شو une partie appelée vésicule germinative اللي هون هي en bleu أو بنسميها كمان disque germinatif أو cicatricule. Donc, un cicatricule ou disque germinatif ou vésicule germinatif, ils vont définir une polarité de l'œuf. Un cicatricule va être le pôle animal, et le pôle opposé va être le pôle végétatif. Donc, cicatricule ou disque germinatif ou vésicule germinative, il est sans réserve, le B est accumulé ou malien réserve. Il y en a qui ont le vitellus. Donc l'œuf ou le jaune, il est toujours orienté pôle animal qui contient discriminatif vers le haut, pôle végétatif qui est plus lourd, qui est bourré de réserves vitaliennes vers le bas. Donc le vitellus, il occupe la plus grande partie de l'œuf. Le vitellus formé de quoi? Formé de lipides, protéines, phosphore, etc. Alors l'œuf ou le jaune, il est entouré par des formations accessoires. On parle du blanc de l'œuf qui est formé d'albumin. عم نحكي على membrane coquillère interne وexterne. عم نحكي كمان على الكوكي calcaire. وطبعا عم نحكي على الكالاز. الكالاز شو الرول لإلهم؟ Ils maintiennent le jaune en équilibre dans le blanc. واضح؟ فإذا ديسكريبشن الأف شو هي؟ في عنا الجون اللي هي الأف بحد ذاتها. في عنا cicatricule qui définissent le pôle animal sans vitellus, sans réserve. B est cytoplasme occupé par le vitellus. Pôle animal, pôle végétatif. Le jaune, il est entouré par l'albumin, membrane interne, externe, coquille calcaire ou carasse. طبعا في عنا chambre à air. هلا قبل ما نحكي أكثر بالديفلوبمون embryonnaire, بالsegmentation, gastrulation, juste pour vous rappeler que seul l'ovaire et les voies génitales du côté gauche se développent et sont fonctionnels chez la poule. هلا البونت ovulaire يعني عم نحكي على الأوفولاسيون مثل باقي الماميفères elle se fait au stade ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 et l'ovocyte il sera recueilli au niveau de la trompe et peut y être fécondé ou non fécondé. Dans tous les cas, إذا كان fécondé ou non fécondé l'ovocyte 2 l'embryo café عند هون بول عم نحكي على البول بالكفة عم بطلع بده يكفي بالاوفيديوكت بده ينزل بالاوفيديوكت وبذكركم لحد هلا عم نحكي على اوفوسيت 2 عم نحكي بس على الأف يعني على الجون على البارتي جون au cours de la descente يعني هو عم بينزل بالتراكتوس جينيتال أو الأوفيديوكت s'effectuent les dépôts successifs من الأكسسوار من الألبومين والممبران etc. والكوكي طبعا ماشي الحال فإذا بس الأوفير جوش هو فونكسيونيل عند البول البونت مثل الباقيين بتصير الأوفوسيت 2 بلوكي en métaphase 2 الأوفوسيت بنعمل له بونت طبعا بقلب البافيون تبع الأوفيدوكت وهو عم بينزل بلش ينزل على الممبران أو البارتي أكسسوار. أنتوا بتعرفوا كتير منيح إنه suite le développement embryonnaire عند l'œuf de la poule, il ne se fait pas que après une incubation à une température à peu près de 37 degrés, où la condition elle est assurée par quoi? Par la couvaison par la poule. طبعا هلا انه بتعرفوا انه وقت بحطوهم بمحل بيكونوا ريجلي à 37 degrés اذا ما في عندنا بول مثلا نحكي بالشيء الكوميرسيال. بس هذه conditions essentielles للديفلوبمون embryonnaire. عم نحكي عن طيب segmentation qui est la première étape l'embryogenèse عند البول وعند باقي l'organisme طبعا. Donc la segmentation elle s'effectue pendant la descente du zygote dans le tractus génital femelle et n'intéresse enfin que le disque germinatif.
بس هذه البارتي هي اللي ما فيها فيتالوس. Donc la masse du jaune qui est riche en Vitellus ne se divise pas. On parle d'une segmentation qui est partielle et discoïdale. Discoïdale لأنه بس الديسك جيرميناتيف بنعمل له segmentation. partielle طبعا لأنه مش كل الأف بنعمل له segmentation. فإذا الفكرة من الموضوع إنه بس السيكاتريكول أو الديسك جيرميناتيف هون بتبلش segmentation وهون ببلش développement embryonnaire وبس بهالبارتي. الفيتالوس هو بس بيكون sorte de réserve nutritive لهالفuturs embryons. فإذا un premier clivage se produit à peu près après 5 heures de la fécondation et il se manifeste par l'apparition d'un sillon méridien. On obtient alors deux blastomères. هلا un deuxième clivage aura lieu 20 heures ou enfin 20 minutes après le clivage précédent pour conduire à la formation de 4 blastomères. طبعا هنا بنحكي على deuxième sillon بيكون perpendiculaire على le premier. بعدين بصير في عنا plusieurs clivages pour obtenir finalement ce qu'on appelle un blastodère. Ok? دكتور نعم. سوري على التقطيع بس أنا نور الحاج هلأ لا قدرت أهلا وسهلا يا نور، ما بيأثر. إذا كنا عم نحكي سيجمنتاسيون بتصير بس بالديسك جيرميناتيف. أول سيون بكون ميريديان بيطلع في عنا 2 بلاستومير، بعدين تاني سيون بيربنديكولار على الأولاني يطلع في عنا 4 blastomères, بعدين plusieurs divisions successives pour aboutir finalement à la formation de ce qu'on appelle un blastodère. هلا إذا عملنا كوب طبعا هيدا إذا تكون فيو دورسال أو supérieur du dessus شو بيطلع عنا؟ بيطلع عنا زون أو اير بيلوسيد، زون اوباك، وفي عنا الفيتالوس. طبعا هون عم نطلع بالجون يعني بالاف، عم نطلع عليه من فوق. في عنا زون بيلوسيد كلير، زون اوباك، فيتالوس. الزون اوباك والزون بيلوسيد هن اثنيناتهم يكونستيتيو لو ديسك جيرميناتيف. ماشي الحال؟ وي. إذا عملنا كوب ترانسفيرسال نشوف شو في بقلب الديسك جيرميناتيف. شو هن الزون كلير أو الزون بيلوسيد، شو هن الزون أوباك. شو منلاقي؟ منلاقي إنه في عنا une seule أو deux couches de cellules bien délimitées au milieu. عم نحكي طبعا هون بالزون pellucide. Deux couches qui ont acquis leur limite profonde. شايفينهم bien délimitées هالسلول، عم نحكي هون طبعا بالنص. Et ils commencent à s'isoler، يعني بلش يصير في عنا مثل فراغ ينفصلوا عن الفيتالوس. الفيتالوس طبعا sous-jacent من تحت منه، واضح؟ فإذا بلش في عنا يتكون des cellules avec des limites profondes, précises، وبلشوا نعمل séparation عن الفيتالوس sous-jacent. هلا هيدا الفراغ يلي يتكون بين هودي السلول والفيتالوس il va former ce qu'on appelle une blastocelle. طبعا هذا البلاستوسيل بلش يتكون بس يصير في كافيتي كبيرة بنحكي على بلاستوسيل بريمير. بس هذا هيبلش هون تتكون البلاستوسيل. تمام. فإذا بس يكون في عنا une à deux couches des cellules délimitées profondes avec des limites bien précises مع بداية formation للبلاستوسيل، بداية séparation من هودي السلول والرست du vitellus. بنحكي على شيء اسمه على structure اسمها بلاستولا بريمير. والكاركترستيك كمان للبلاستولا بريمير
شو هي؟ إنه في عنا des zones على الزون périphérique مثل في عنا mélange من cellules qui sont mal délimitées والvitellus. فإذا هودي les cellules au milieu qui sont les cellules centrales qui sont bien délimitées, ils constituent la zone pellucide. Ou les cellules périphériques mal délimitées qui sont en contact direct avec le vitellus, ils forment la zone opaque. طبعا الفيتellus بعده موجود. تمام؟ ماشي حالنا لهلا؟ وي اوكي. هلا لحد هلا بعدنا عم نحكي على structure monodérmique. بعد ما في عنا deux couches de أو deux membranes séparées أو deux couches séparées أو deux feuillets séparés. بعد لحد هلا بس عنا un seul feuillet, une seule couche de cellules. عم نحكي عفوا على on peut avoir deux couches de cellules بس بعضهم ملزقين ببعضهم، بعضهم ما انفصلوا عن بعض. بعدنا عم نحكي على structure embryon monodérmique. بس الجاسترولاسيون اللي هي تاني إتاب من الأمبريولونيز ما بتصير بحالة البلاستولا بريمير. لازم هالبلاستولا بريمير يتطور يعطينا شيء اسمه بلاستولا سكوندير. بهالبلاستولا سكوندير شو بيكون في عنا؟ بيكون في عنا ديسك جيرميناتيف ببلش يعمل il va passer d'une forme monodermique à une forme شو didermique. بصير في عنا deux feuillets embryonnaires اللي هن الإكتوفيل والأندوفيل. بلش يعني عمل ميغراسيون من السلول من الإكتوفيل يروحوا على يصنعوا لنا أو يكونوا لنا شيء اسمه أندوفيل. وطبعا البلاستوسيل بتكبر، الكافيتي بتكبر. بس نوصل بستاد البلاستولا سكوندير، من هون وبالرايح بتبلش الجاسترولاسيون.